मैं हूं शमा नहीद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें, कोई चीज भी स्किप ना हो पाए। ये वीडियो आपको इंस्पायर और इनकरेज करेगी और आपकी सोच का अंदाज बदल देगी और आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जाती रहेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी। अगर आप अल्लाह की बनाई हुई इस टेक्निक पर अमल कर लें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। सुनो, हमने अल्लाह की बनाई हुई टाइमिंग पर भरोसा करना है। नाजरीन इकराम, हम एक गलती करते हैं, वो ये है कि हम कहते हैं कि हर काम हमारे टाइम के मुताबिक होना चाहिए, हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक होनी चाहिए, और जब वो काम हमारी टाइमिंग के मुताबिक नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। कभी हम अपने आप पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और कभी अपनी किस्मत पर, और तरह तरह की बातें अपने माइंड में लाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, और यही चीजें हमें स्ट्रेस और एंजाइटी देती हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत बुरी हैं। समटाइम्स हम सुनते हैं कि फलां हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन डॉक्टरों के एनालिसिस के बाद पता चलता है कि उसको स्ट्रेस अटैक हुआ और वो बंदा मर गया। नाजरीन इकराम, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हम ये गलती करते हैं और कहते हैं कि हर काम हमारे टाइम के मुताबिक होना चाहिए, हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक होने चाहिए। सुनो, अगर अल्लाह आपकी जिद पर आपको ब्लेस कर दे जब आप रेडी ना हो तो आप उस ब्लेसिंग का बर्डन नहीं उठा सकते, यानी कि अल्लाह ताला की उस मेहरबानी का जो उसने आपको अता की है उसका आप बोझ नहीं उठा सकते। नाजरीन इकराम, ब्लेसिंग उस वक्त तक ब्लेसिंग है जब उसका राइट टाइम हो। अगर वो राइट टाइम से पहले मिल जाए तो आप उसका बोझ नहीं उठा सकते और उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो वो ब्लेसिंग आपके लिए बर्डन बन जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, वो हर चीज आपको राइट टाइम पे देना चाहता है। नाजरीन इकराम, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा 10 साल का है, अगर वो आपसे कहे मैंने कार या मोटरसाइकिल लेना है, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। सुनो, अगर आपके पास दौलत और ताकत भी है, इसके बावजूद आप उसको मोटरसाइकिल या कार नहीं लेकर देंगे। आपको पता है कि ये सही टाइम नहीं है और वो इसको हैंडल नहीं कर सकेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ नाजरीन इकराम, जब हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारा एक्सपीरियंस पूछते हैं कि ये बंदा इस काम को हैंडल कर लेगा या नहीं। इन द सेम वे, जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता और हम अनाड़ी होते हैं तो अल्लाह ताला वो चीज हमें नहीं देता। हमें वेट करना होगा, सब्र करना होगा। सुनो, वेटिंग पीरियड में हम ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, गुड एटीट्यूड बनाते हैं। जितनी जल्दी हम ये चीजें सीख जाते हैं और अनाड़ी नहीं रहते, फिर हमें अल्लाह वो चीज दे देता है और हमें हैंडल करना भी आ जाता है और हमें इतना दम भी आ जाता है कि उस चीज का बोझ उठा सके। दोस्तों, हर चीज रेडी है, अल्लाह ताला ने कवर करके रखी हुई है, वो राइट टाइम पे आपको देगा। ओनली स्टे इन फेथ एंड ट्रस्ट अल्लाह। सुनो, समटाइम्स हम इसलिए जल्दी में होते हैं, हम समझते हैं कि हम पीछे रह गए हैं, हमारे दोस्त की शादी हो गई, मेरे फ्रेंड की प्रमोशन हो चुकी है, मेरे नेबर ने नया घर खरीद लिया है और मैं पीछे रह गया हूँ। सुनो, जिस चीज पे तुम्हारा नाम लिख दिया गया है वो किसी और के पास नहीं जा सकती। व्हाट्स बिलोंग टू यू इट विल नॉट गो टू अनदर पर्सन। बंदे कहते हैं वो चीज, वो हाउस, वो गाड़ी मुझे मिलते मिलते रहेगी। दोस्तों, वो राइट वाली नहीं थी। I mean, उस पर तुम्हारा नाम था ही नहीं, वो चीज तुम्हारी नहीं थी, वो तुम्हें कैसे मिल सकती थी। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब किसी काम में देर लग रही है, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ बड़ा और बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी एक मिलने वाली के पास पैथमार्क स्टोर में मैनेजर की जॉब थी। पैथमार्क स्टोर बंद होने की वजह से उसकी जॉब छूट गई। उसके बाद उसने कई जगहों पर मैनेजर की जॉब अप्लाई की पर उसको ना मिली। एक जगह पर उसको जॉब मिलते मिलते रह गई, उन्होंने किसी और को रख लिया। इस तरह वो 5 महीने तक वो मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करती रही, लेकिन किसी न किसी वजह से उसको जॉब ना मिलती। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो रहा था। फ्यू मंथ्स अगो उसने नॉर्थ शोर फार्म में जॉब अप्लाई की। नॉर्थ शोर फार्म एक बहुत बड़ी चेन है। उसने वहाँ
مینیجر کی جاب اپلائی کی، انہوں نے اس کو مینیجر نہ رکھا بلکہ ہول آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اب 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اس کے پاس ہائیسٹ لیول کی جاب ہے۔ ناظرین کرام، جس چیز پر تمہارا نام لکھ دیا گیا ہے وہ چیز کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ سم ٹائمز اللہ سارے دروازے اس لیے بند کر دیتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک بڑا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، اتنا بڑا تمہاری سوچ سے بھی بڑا۔ سم ٹائمز کام اس لیے جلدی نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے وہ مور بگر اور مور ریوارڈنگ ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اونچا۔ جب تم دیکھو گے کہ یہ کتنا بڑا بینیفٹ اور ریوارڈ اللہ نے تمہارے لیے سٹور کیا ہوا تھا تو تم کہو گے اللہ سب سے بڑا ہے اور جو وہ کرتا ہے اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ دوستو، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بیسٹ فیصلہ ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے ساتھ ایک فیمیل ایلیفینٹ اور ایک فیمیل ڈاگ کی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ دوستو، جب ایک ایلیفینٹ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ 2 سال میں ایک بیبی ایلیفینٹ ڈیولپ کرتی ہے اور صرف ایک بیبی ایلیفینٹ بورن کرتی ہے۔ ان ادر ہینڈ، فیمیل ڈاگ 63 ڈیز کے بعد 6 یا 8 پپیز بورن کرتی ہے۔ ایک فیمیل ایلیفینٹ اور فیمیل ڈاگ آپس میں سہیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک دن ایلیفینٹ نے فیمیل ڈاگ کو بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے، اس کے بعد فیمیل ڈاگ اپنے سٹی چلی گئی۔ ایلیفینٹ نے ملٹیپل ٹائم خبر سنی کہ فیمیل ڈاگ نے 8 پپیز پیدا کیے ہیں، کبھی 6 پپیز کے پیدا ہونے کی خبر اور کبھی اس سے بھی زیادہ پپیز پیدا ہونے کی خبر سنی۔ اس طرح اس نے ملٹیپل ٹائمز اس طرح کی خبریں سنی۔ جب بھی وہ نیو بورن پپیز کی خبر سنتی تو کہتی گڈ فار ہر۔ 20 منتھس کے بعد مدر ڈاگ ایلیفینٹ سے ملی تو اس کے پاس 60 پپیز تھے اور ایلیفینٹ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایلیفینٹ اور مدر ڈاگ کے درمیان کنورسیشن ہوئی۔ مدر ڈاگ ایلیفینٹ سے کہنے لگی، کیا تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم پریگننٹ ہو؟ میں نے تو 20 منتھس میں 60 پپیز بورن کیے ہیں اور تم نے ایک بھی بیبی بورن نہیں کیا۔ ایلیفینٹ کہنے لگی، جو میں بورن کروں گی اٹس ناٹ سم تھنگ کامن، ناٹ سم تھنگ یوزل، آئی گیو برتھ، دیٹ از سم تھنگ بگ۔ سنو دوستو، میں بھی تم بھی لانگ ٹائم سے ویٹنگ پیریڈ میں ہو اور تم لوگوں کے نئے گھر خریدنے کی خبریں، پروموشن کی خبریں سن رہے ہو تو کہو گڈ فار دیم۔ دا ریزن تم لانگ ٹائم سے ویٹنگ پیریڈ میں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کچھ بڑا بنا رہا ہے، ان یوزل بنا رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پپیز نہیں ہیں بلکہ سم تھنگ بڑا ہے، ایلیفینٹ کی طرح، اس لیے تمہیں زیادہ ویٹ کرنا پڑا۔ تمہارا یہ ویٹ تمہیں حیران کر دے گا، تمہارے لیے سرپرائز ہوگا، بہت بڑا ریوارڈ ہوگا۔ پپیز کی طرح اللہ ہر وقت تمہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہیں دے گا، وہ ایلیفینٹ کی طرح ایک بڑا سرپرائز دے گا، ریوارڈ دے گا اور سم تھنگ بگ دے گا۔ دوستو، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔